बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण एक इंपोर्टेंट वीडियो एक खास वीडियो ये वीडियो साधारणतः मुझे कहि आपको सामग्रिक प्रगति पत्र तृतीय चतुर्थ पंचम जेटा कि आमर रोचे तृतीय चतुर्थ पंचम पे आपड़ किपरि भाव में फिलअप करेंगे और यही प्रगति पत्र आपड़ कौटू पाइबे प्रकृत में ए विषय में डिटेल वीडियो वर्णना करी तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखी लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप पाखे आगे पहुँची पार। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण समस्त को स्वागत करुच्ची आज वीडियो को आसतु निश्चित रूप गोटे लाइक कर दिंतु। प्रथम कथा कहूँ सामग्रिक प्रगति पत्र ये जो परीक्षा सरिबा परे आमको ओडिशा सरकार ही जगै देवे प्रत्येक विद्यालय को तेणु या कौन आपण आवश्यकता कौन जेरक्स करने दरकार नहीं कौन प्रकार या पक्ष अर्थ खर्च करने दरकार नहीं केवल आपड़ जानतु या किपरि फिलअप करेंगे आपको किपरि गोटे पिलापाई प्रस्तुत करेंगे वर्तमान समय कारण सामग्रिक प्रगति पत्र वर्तमान हूँ कम तेणु 2023-24 मसीह पिलाटी जो भाई भाव में कार्य कर इन डिटेल यही प्रगति पत्र रहिबो जेटा कि आगुरी कहला प्रोग्रेस कार्ड किंतु यहाँ हूँ सामग्रिक प्रगति पत्र यहाँ हूँ तृतीय चतुर्थ पंचम कारण तार इंडिकेटर अलग षष्ठ सप्तम अष्टम तार इंडिकेटर अलग प्रथम द्वितीय तार इंडिकेटर सब अलग देखो ये रोचे आप लिखे जिला आवश्यक स्थल पितामाता अभिभावक सहित परामर्श करेंगे जिला लिखे ब्लॉक लिखे विद्यालय ना लिखे यूडेस कोड लिखे अवस्थित लिखे सहरांचल ना ग्रामांचल मातृभाषा कौन अच्छी शिक्षार्थीर ना कौन अच्छी श्रेणी कौन अच्छी से सब लिखे पिलाटर फोटोटे देवे ये प्रथम साधारण तथ्य कहार पिलार ये पिलार साधारण तथ्यटा आप फिलअप कले तार जिला कौन तार ब्लॉक कौन तार विद्यालय ना कौन यूडेस कोड कौन अवस्थिति मातृभाषा एवं शिक्षार्थीर नाम कौन रहा श्रेणी आपड़ फिलअप करेंगे साधारण तथ्यटा तापर बापा संपर्कित तथ्य देवे नाम बयस शिक्षागत योग्यता वृत्ति माँ संपर्कित तथ्य देवे नाम बयस शिक्षागत योग्यता वृत्ति तापर भाई भौणी तथ्य संपर्कित तथ्य देवे ना आ पढ़ुवा श्रेणी स्वास्थ्यगत तथ्य देवे पिलार उच्चता केते ओजन केते स्वास्थ्य समस्या किसी अच्छी कि समस्या विशद विवरण थी तापर प्रत्येक मासरे जो एप्रिल टू मार्च पर्यंत 2023 टू 24 पर्यंत केते दिन कार्य दिवस टोटाल थिला पिलाटी केते दिन प्रत्येक मासरे उपस्थित होईची ताकू मध्य आपण फिलअप करेंगे कहीं आप देखूँ जदि एप्रिल मसर 21 दिन थाए कि 20 दिन वर्किंग डेज थाए पिलाटी केते दिन आसर मे रो तो छुट्टी थाए जून के जुलाई के एरको आप फिलअप करके जी तापर देखो आमर जो विभिन्न विभाग रही शिक्षार्थीर दक्षता मान निर्धारण आप ग्रेड यूज करेंगे 8टी विभाग रही ये 8टी विभाग में आप कौन करेंगे 8टी विभाग में दिया समस्त दक्षतार शिक्षार्थीर मान निर्धारण करेंगे तो ग्रेड करेंगे ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड ई ग्रेड माने 5टी ग्रेड करेंगे 8टी विभाग प्रथम जो रहा देखो क्या प्रथम विभाग रोचे स्वास्थ्यगत विकास जैसे कि दक्षता तार रोचे मान निर्धारण गठनमूलक समाप्ति सूचक 4टा हुए वर्ष को गठनमूलक 2 समाप्त सूचक 2 तुम 2टा गोटे हूँ गठनमूलक 1 समाप्ति सूचक 1 गठनमूलक 2 समाप्त सूचक 2 स्वास्थ्यगत दक्षता देखो कौन अच्छी आवश्यकता अनुसार नियमित व्यवधान खाद्य पानीय ग्रहण करवा जदि पिलाटी ठीक ग्रहण कर आप ए देवे ताटे कम है बी देवे ताटे कम है सी देवे ताटे कम है डी तापर ई से नेक्स्ट है अंग चालना कर लंब डिया उच्च डिया दौड़ी डिया आदि प्रदर्शन कर ना से जाइदेवे ए बी सी डी ई ठीक भाव ड्रिल मार्चिंग कार्य कर ए बी सी डी पद्मासन सुखासन आदि आसन को प्रदर्शन कर आदि अन्य किसी नूतन दक्षता अच्छे ताकू भी आप लिखे ये तापर सामाजिक और आवेगिक विकास एटी भी सर प्रार्थना मध्याह्न भोजन और विद्यालय अन्य कार्य श्रृंखलित भाव में करूँ कि ना विद्यालय समस्त सहित उपयुक्त शैली कथबार्ता करवा सर्वदा खुशी रहा स्वतस्फूर्त भाव में कार्य अंशग्रहण करवा सेवा मनोभाव प्रदर्शन सह कार्य संपादन करवा चतुर्पार्श्व स्थित प्राकृतिक परिवेश को सफा रखा अन्य को सफा रखा सचेतन करवा तो यही सब कार्य जदि पिलाटी करूथबो तार लाइन अनुଯାୟୀ आप ए बी सी डी ई देवे कला सौंदर्य विकास कागज में अदरकारी जिनस को नहीं विभिन्न प्रकार खेलना घर कलना जिनस तैयारी करवा मुरुज चाउल चूनारे झटी चिता पकाइबा देखुवा दृश्य घटनार चित्र अंकन कर रंग देवा नाटकर संलाप गुड़िक उपयुक्त ढंग से रहा कहवा तापर विधि मुताबक जातीय संगीत गान करवा सम्मान प्रदर्शन करवा ये कला सौंदर्य शिक्षा जो ठीक भाव में कर कम बी सी डी ई रहा ठीक सर आप देखो बौद्धिक विकास पिलाटर बौद्धिक विकास रे भाषा रही प्रथम है भाषा
ଭାଷାରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି ଯଦି ତାକୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ। ମୌଖିକ ଭାଷାରେ ପଟୁତା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, କବିତା ଗଳ୍ପ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିପାରିବା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ABCD E ଭିତରୁ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷା, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ୱିଥ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ରିଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, comprehends while reading, writing appropriately and creatively, uses foundational grammar appropriately। ଯଦି କରିପାରୁଛି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ବି ଏରକ ABCD ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ଗଣିତ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ଗଣିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା, ପରିମାଣ ମାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଗାଣିତିକ ସଂରଚନାକୁ ବୁଝିବା, ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା। ତ ଏସବୁ ଗଲା ଆପଣ ଗଣିତରେ ଯଦି କରିପାରୁଛି ABCD E ଦେବେ। ସେରକ ସାମାଜିକ ପାଠକୁ ଆସିଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିଖିପାରୁଛି, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା କରି ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବ ବୁଝିପାରୁଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଜାଣି ମତାମତ ଦେବା, ତାପରେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ABCD E ଦେବେ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବସ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା, ପରିବେଶରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେଟା ABCD ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେଠି ଇଏ ପାଇବ, A ପାଇବ ନା B ପାଇବ ନା C ପାଇବ ନା D ପାଇବ ନା E, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପିଲାଟିକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟଣାବଳୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଇଏ ଚାଲିଗଲା ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଭା, ବିଶେଷ ସହାୟକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ଏଠି ପିଲାର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରହିଗଲା 1 2 3 4 5 6 7ଟା ରହିଗଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିକାଶରେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ଏସବୁଟାରେ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିଯିବେ। ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ସେ ଲେଖିବ, କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେରକ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ମାନ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ସବୁବେଳେ ଖାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2, ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ କରିବେ। ତାର ଏଠି ରହୁଛି 3ଟା ପଏଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାନେ ABC। ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଖାଏ, ପିଲାଟି ନିଜେ ନିଜେ ମାର୍କିଂ କରି ବେଳେବେଳେ ଖାଏ ନା ସବୁବେଳେ ଖାଏ ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ରଖେ, ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗଛପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି କାମ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ କହିପାରେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଥିବା ଭାଷା ବୁଝିପାରେ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ। କେୟାର କରିନିଏ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ହାତ ଧୋଇ ଖାଏ କି ନାହିଁ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖେ କି ନାହିଁ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନେ ମିଶିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗଛପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମାନେ ତା'ର ଉଲ୍ଟି ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ମୋ ପିଲା, ଯେଟା ଏଟା ବାପା ମା ଠିକ୍ ମାରିବେ, ମୋ ପିଲା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ମୋ ପିଲା ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖେ, ମୋ ପିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୋ ପିଲା ଗଛପତ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି କାମ କରେ, ମୋ ପିଲା ତାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସିଏ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ମାର୍କିଂ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ନମ୍ବର ଦେବେ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଏତିକି ମାରିବେ। ଏ କଲମରେ ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ପତ୍ରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପିଲାକୁ ଦେବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ।